Thank you so much. Now, please read this slide very carefully. Very carefully. Did you finish? Did you finish? Okay, please. Whatever the things that we discussed in the earlier slides, okay, these all slides belong to the airstream mechanisms. How the airstream are just initiated or produced from where the airflow comes. तपाईहरुले आजको क्लासमा जान्ने कुरा यो है. How, what is the point? Let's forget the term how. What is the point of initiating or just generating the airstream in the human body, and how the airflow is modified for the presence of the different speech sounds. Okay, until now we have discussed about these things. Still, please again listen to me. Until now, what we have discussed here is that airstream mechanism and airstream only. Let's forget the term mechanism. Only airflow. Okay, only airstream. Airstream and the airflow are synonymously used. Okay, and today and in the previous classes we discussed about the different points or the points, the parts from where the airflow is initiated or just originated or just produced. So our concern today's our concern is only the lungs, the initiator of the airflow. The question is this. लाग्न सक्छ 10 मिनेट पनि लाग्न सक्छ है. Is only the lungs the initiator of the airstream or the airflow? The question is this. And from the above discussion, today we need to just divide or classify the different parts of speech or the parts of the human body which just contributes for the personal speech, different speech sounds from the different airflow which is just initiated from the different parts of the human body or the part speech organs. अझै कुरा बुझ्नु भएन भने एयरफ्लो साँच्चीकै लङ्सबाट मात्रै आएको, लङ्सबाट आएको एयरफ्लोले मात्र संसारका चाहिँ भाषाहरूका साउन्ड्सहरू प्रदर्शन हुन्छन्, या is there any other point or the part that also contributes for the person of speech sounds? This is the matter. आज तपाईलाई मैले सिकाउने कुरा यति नै हो. आज मेरो प्लान यति नै छ. कुरा बुझ्नु भयो नि. Now let's read this. From the above discussion, we can easily state that there is no single airstream mechanism for the person of the speech sounds. माथि जसै कुरा गरे हामीले इन्ग्रेसिभ आफ्नो कुराहरु गर्यौं. अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने there is not only one or the single airstream mechanism for the production of the speech sounds. We can find other variety of airstream mechanisms or the airflow that also contributes for the production of the different speech sounds of the language of the world. Okay, एकदम काम भएर शान्तसँग टेन्सन नमानिकन म आज बुझ्दिन कि भने पिरि नगर्नुस् तपाईहरुले है. Pike 1943. Pike, one of the very genuine phonetician, 1943. You just remember 1943. That time has stated 3 basic mechanisms of airflow, namely long airflow, glottalic airflow, and the velaric airflow. Hey, there are 3 types of airstream mechanisms. There are 3 types of airstream mechanisms. यो त घोग्नी हजुर भोलि परीक्षामा गाह्रो हुन्छ, फ्याट लेख्नु पर्छ. Long airflow, okay, and then glottalic airflow, and next one is velaric airflow. So these are the 3 terms. Now the long airflow is also known as the pulmonic airstream mechanism. Okay,
long airflow is also called as the pulmonic airstream mechanism. Is it? Long airflow has been introduced by the phonetician Clark, C-L-A-R-K, Clark, 1990. Okay, and pulmonic airstream mechanism is found everywhere. Also is produced by Crystal 2008. And within that pulmonic airstream mechanism or long airflow, also we can find two types of mechanisms, two types of airstream mechanism. That is called ingressive and the egressive. Ingressive and egressive. Okay, here is mistake. That is sorry. Ingressive and the egressive. So these are the two types of mechanisms, airstream mechanisms on the basis of that means under which pulmonic airstream mechanism. And glottalic airflow, that is called glottalic. Velaric airflow is called velaric. Okay, and now you see long airflow is also known as pulmonic airstream mechanism. Hey? And number B and C, glottalic airflow and the velaric airflow, that is glottalic and velaric, also are called as non-pulmonic. Lamala vandos. के बुझ्नुभयो? What did you understand, please? मैले तपाईलाई यति कुरा बुझाएँ भने आज तपाईले मलाई आफै पढ्न सक्छ। एकदिन बोल्नु त। I don't need to listen to in English. You just can share your understanding in your own language too, please. ल बोल्नुस्। यहाँ यो स्लाइडमा तपाई के बुझ्नुभयो मलाई भन्नु त? What did you learn? What did you learn, please? In this slide. Okay. So, यो सुरुमा के पाइकले तीनवटा मेकानिजममा स्टेट गर्नु भयो हैन पाइकले। त्यसपछि यो 2008 मा त्यो कार्लले चाहिँ मोडिफाइड गर्नु भएको हो। कसले? क्रिस्टलले? ए हजुर यो क्रिस्टल 2008 भनेर पनि यहाँ आएको छ किनभने पहिला नै पाइकले 1943 मा यो 3 टाइप्सहरु पत्ता लगाइसक्नु भयो हैन पाइकले। अनि यो लङ्स एयरफ्लोमा चाहिँ क्रिस्टलले 2008 मा फेरि मोडिफाई गर्नु भएको हो। क्रिस्टलले चाहिँ इन्ग्रेसिभ र एग्रेसिभको बारेमा टर्म इन्ट्रोडक्सन गरेको मात्रै हो। लङ एयरफ्लो चाहिँ हामीले पल्मोनिक एयरस्ट्रीम मेकानिजम भन्ने गर्छौं। त्यसभित्र चाहिँ इन्ग्रेसिभ र एग्रेसिभ हुन्छ भनेर चाहिँ कहिले भने त क्रिस्टलले चाहिँ भनेको भन्ने कुरा हो है। Did you get the point? Yes sir. Okay, broadly है. Now finally please broadly in this slide we are discussing about the types of airstream mechanisms. Hey, we are discussing about the types of airstream mechanism or the airstreams. Okay, broadly speaking, we can find the 3 types of airstream mechanism, that is long airflow, that means glottalic airflow, and the velaric one. And we also can divide as pulmonic airstream mechanism and the non-pulmonic airstream mechanism. Okay, in this way you need to keep these things in your mind in the very vividly. Okay, so these all basic airstream mechanisms basically belong to what is the airstream mechanism and what are they, okay, and what's their role and the contribution. So we discuss in detail, is it? So these all long airflow and glottalic airflow, velaric airflow, these all airstream mechanisms directly belong to how an airflow is initiated. Hey, that is mistake. How airflow is initiated and what are the initiators of airflow that passes out or remain inside or else. के यो दुनियामा चाहिँ लङ्सबाट आएको रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट आएको लङ्स जुन छ के एयरफ्लो छ नि त्यही एयरफ्लोले मात्र संसारका भाषाहरूको स्पीच साउन्ड्सहरु प्रदर्शन गर्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ काटेर अर्को के आयो ल भन्नुस् त म प्लिज मलाई सहयोग गर्नु त। Oh man, there is not only one airstream mechanism. There is not only one airflow. There is not only one point of originating the airstream. There are also other 2 mechanisms. What are they? What are they, please? Glottalic airflow and the velaric. बुझ्नुभयो? अब बुझ्नु पर्छ मलाई भन्नुस्।
ल मलाई प्लिज बुझ्नु भन्नुहोस् त ग्लोटालिक एयर फ्लो र भेलारिक एयर फ्लो पनि हुन्छ लङ्सले मात्र हुँदैन भन्ने बुझ्यो सर त्यही हो बुझ्ने त्यही हो अब त्यो ग्लोटालिक र भेलारिक भनेको फेरि कस्तो हो त्यसको बारेमा चाहियो अब तपाईहरुले सर सरको नेट गएको हो क्या नेटले कामै गरेन कि मेरो हेर्नु न नेटले दुःख दियो मलाई नेट दुःख दिइरहेछ जस तपाईले यसो कुरा बुझ्नु भयो अब यसमा धेरै गर्नु पर्यो ओके इट्स ओके न यस प्लिज भन्नुस् त सर मैले पल्मोनिक भनेकै बुझिन त पल्मोनिक भनेको त लङ्सबाट आउने एयर स्ट्रिम हो के त्यो एयरस्ट्रिमलाई पल्मोनिक भन्छ होइन होइन तपाईले मलाई हिजो पल्मोनिक भन्ने शब्द नि सिकाएको छु तपाईलाई पल्मोनिक कसरी भयो त भन्दा लङ्स हो पल्मोनिक भनेको लङ्स हो क्या लङ्सबाट आएको एयर फ्लो हुन्छ नि त्यसलाई एयर स्ट्रिम भनिन्छ के द एयर फ्लो that comes from the lung that is called as the pulmonic airstream. That's why lung air flow and the pulmonic airstream are synonymously used, interchangeably used. And pulmonic airstream mechanism can be found of two types, that is ingressive and egressive. Yesterday we have discussed in detail. Did you get the point now? Yes sir. Okay. कन्फ्युज भयो भने त यही स्लाइडमा पनि बस्न सकिन्छ हामी रातभरि समस्या छैन है फेरि मात्दिन हेर्नुहोस् है ओके नाउ लेट्स गो नेक्स्ट वान अब अर्कोमा जान्छ बल्ल आयो हाम्रो फर्स्टमा आयो पल्मोनिक एयरस्ट्रिम मेकानिजम दैट इज अल्सो कॉल्ड एज द लङ एयर फ्लो ओके नाउ लेट्स सी pulmonic airstream mechanism is also known as long air flow. Very simple sentence, everybody can understand. But I very humbly request you to keep the thing in your mind that what is pulmonic airstream as Asmita Punna asked me the question, okay? She did not understand what is pulmonic. Don't worry about the word pulmonic. Pulmonic air refers to the lungs. Airstream air refers to the air flow. The mechanism, the system processes, okay, where the air flow is modified. This is called, okay? This is. Now, this basic mechanism is this basic mechanism, this is the basic one. Hey, so no say this basic mechanism is basic to speech production. Awareness. Pulmonic airstream mechanism is an only one major airstream mechanism for the speech sounds of the language of the world. हेर्नुस् है अब म कुरा गर्दैछु अब म कसिन्दैछु हेर्नु सुन्नुस् there we can find other velaric, glotalic, other types of what is airstream mechanism, no doubt. But many of the languages speech sounds are produced with the help of the pulmonic airstream mechanism. That is called long air flow. That is called the air flow that is originated and is initiated from the lungs. Is it? This is called. In this mechanism, lungs is the major source of airflow. Everybody understand. While generating the speech sounds, the airflow may go out of the lungs or into the lungs itself. हेर्नुस् है यहाँ कुरा बुझ्नुस् तपाईहरुले तपाई अब कुरा बुझ्न भन्न पाउनु है अब यहाँ हेर्नुस् once again listen to me. In the world we find large number of languages, we find variety of speech sounds consisting in them, okay? However, many of the speech sounds are produced under the mechanism of pulmonic airstream. Pulmonic airstream refers to the airflow that is originated and initiated and originated and produced from the lungs itself. Finished. However, the directions of the airflow going up
or going down? That depends. That matters. That matters. Okay. The nature of sounds. Listen to me. The nature of sounds produced depends on airflow that passes from the trachea and goes to the vocal tract. Is it? Now listen to me. So here again the second point. In this mechanism, lungs is the major source of airflow. It's okay. You can understand. So lungs, pulmonic, airflow, airstream. Okay. While generating the speech sounds, the airflow may go out of the lungs, for example, vocal tract out from the mouth or the nostrils nasal passage, or it remain inside the lungs. It remain inside the body. Two ways, two directions. We have already discussed about its mechanism, that is called egressive and ingressive. Egressive going out, ingressive remaining inside, that is into the lungs. The nature of sounds produced depends on airflow that passes from the trachea and goes to the vocal tract. अब साउन्ड्स कस्तो खालको प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा त एयरफ्लो कता जान्छ ट्र्याकियाबाट भन्ने कुरामा भोकल ट्र्याकमा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो भनेर. In this airstream mechanism, we find lungs here going out or inward. अब हेर्नुस् है अर्को simple language छैन. I can't simplify the language more than this. Okay? Well, because you need to simply understand this thing, this sentence and my concepts that is expressed here. Okay? So in this airstream mechanism, we find the lungs and the source at the source of air, that means airflow. You understand? And it may go out, it may just remain inside. Out moving long airflow is called egressive pulmonic, and inward moving long airflow is called ingressive pulmonic mechanism. So what you have to understand is that pulmonic airstream mechanism also can be found of two types. That is called one is egressive pulmonic, and next one is what is ingressive and the egressive pulmonic mechanism. In this way, the pulmonic airstream mechanism also can be found of two types, and the sounds produced with these two different mechanisms also can be found different, isn't it? And the language also can be found of different ones, isn't it? So outward long airflow is the normal mode of producing speech sounds. Okay, normal mode, that is met. You need to correct. Normal mode of producing speech sounds. So it is easier to control and requires less overall articulatory effort in producing the speech sounds in a conversation. Is it? So in many of the languages, we find the speech sounds, is it, that are produced with the airflow that goes out. Okay, that goes out. ल अब क्वेशन छ भने भन्नुस् न. अब हजुरसँग क्वेशन छ भने मलाई सोध्नु पर्यो, छिटो भन्दा छिटो. छैन भने छैन सर भन्नुस् अनि मलाई अगाडि जान दिनुस्. तपाईं नबुझेको अवस्थामा जति नै भनिदिन्छु मलाई के छ र, मलाई केही छैन. ल भन्नुस् त. सर यो इन वर्ड र आउट वर्डको थोरै भन्दिनु सर. अब हजुरले लङ्सबाट आएको हावा जुन छ नि, लङ्सबाट इनिसिएटेड भएको लङ्सको जुन एयर फ्लो छ for the person of speech sounds. Arjunji, listen to me. For the presence of the speech sounds, if the air flow, okay, if the air flow or in under what air stream goes out, is it goes out? This mechanism is called egressive pulmonic mechanism. And for the purpose of the, we can find such speech sounds, is it, which require the airflow going into the lungs itself. Lung भित्रै रहेर थुनिएर बस्ने, शरीर भित्रै हराएर चाहिँ प्रोड्युस गर्ने साउन्ड्सहरु चाहिँ इन्ग्रेसिभ मेकानिजमबाट जान्छ. तपाईले प्रोड्युस गर्दाखेरिका साउन्ड्स जस्तै प गयो, फ बाहिर गयो, छ बाहिर गयो. तपाई म हिजो भन्थे नि भित्रैबाट साउन्ड्स प्रोड्युस गर्नुस् त भन्थे नि तपाई एउटा साउन्ड्स मैले. Yes sir. Understood? Sir, clear sir. Yes sir. Thank you sir. Thank you. Yes. Thank you so much. Any other questions please? Any other question please? Questions सोध्नुस्. Questions सोध्नुस्. नडराउनुस्, ढुक्कसँग सोध्नुस् त ल खै. ए हजुर क्वेशन सोध्नुस् त. बोल्नुस् के नबोलेको?
Kim Kumari, Fine, sir. understood? Okay. Thank you so much. Thank you so much. Now let's do next one. Hey, next slide. Next one. See, same in the same pulmonic airstream mechanism we are discussing. Pulmonic airstream mechanism is divided into two types. That is ingressive and egressive. Is it ingressive going inside? Going, that means remain the airflow inside the lungs or human body, and the aggressive going out. In the descriptions of most sounds, we take it for granted. And same in the descriptions of most sounds, we take it for granted that the pulmonic airstream mechanism is the source of power. Pulmonic airstream mechanism is the source of power. Already we have discussed. किनभने थुप्रै मैले मटेरियल लिएको छु नि त, तपाईलाई नोट गर्न सजिलो होला भनेर राखेको धेरै कुरा त बुझ्नु तपाईले अलरेडी बुझिसक्नु भएको छ. But in the case of upstrained consonants, upstrained means the stops and the fricatives. अब तपाईले नजिकिनुस् फेरि आजसम्म तपाईले पढेको शब्दहरु भनेको stops and fricatives हो. So you are studying in master's degree. Okay, now you only need to use the terms stops and the fricatives. Okay, you also need to know the term that is upstrained. Now you need to use the term upstrained to refer the stops and the fricatives. Okay, so other airstream mechanisms may be involved. So there is not only one airstream mechanism, that is pulmonic. We also can find the other mechanism that is called glottalic and the velaric, isn't it? Okay, na bhanda phatte bolnu chito bolnu sa. Okay na? हो नि त. अब दुनियामा यो संसारमा चाहिँ लंग्सबाट प्रोड्युस भएको एयर फ्लोले मात्र स्पेस साउन्ड्स प्रोड्युस हुन्छ त? No. We also can find other airstream mechanism that is called glottalic and the velaric. Glottalic, velaric, glottalic, velaric. Please सबै भन्नु छिटो भन्नुस् त, फास्ट मसित भन्नुस् त खै. Everyone. खै भन्नुस् त खै. Glottalic, velaric, glottalic, velaric, glottalic, velaric also are the other airstream mechanisms, not only the pulmonic airstream mechanism. Pulmonary airstream mechanism also can be classified into two types, that is called ingressive and egressive. Finished. सक्यो त, के गाह्रो छ त अब यसमा? मजाले खै भिडियो ओपन गर्नु त हेरौँ त. ल भिडियो ओपन गर्नुस् हेर्नु त सबैलाई. के गाह्रो छ दुनियामा हैन? हेर्नु त चीज कस्तो छ हेर्नुस् त. आमामा यहाँ भित्रका चीज हेर्नुस् न हैन. तपाईले upstrained भनेर शब्द सिक्नु भयो. upstrains भनेको stops र fricatives रहेछन्. यो दुनियामा हामीले लागिरहेको थियो नि, के लागेको थियो थाहा छ? हामीले यो लंग्सबाट आएको हावाले मात्रै साउन्ड्स प्रोड्युस हुन्छ सोचिरहेको थियो नि हैन. लंग्स इज one of the source of language speech sounds भनेको थियो नि हैन. That's not only we also can find the other types of airstream mechanisms. Is it? So the other airstream mechanism is velaric and the glottalic. के गाह्रो छ र हो? के गाह्रो छ? म त के गाह्रो छ लाग्दैन मलाई. You also feel this one. Okay? Are you enjoying this class or not? Please. Yes, we are enjoying very much. Okay. Thank you so much. Now let's next one, please. Next one. Hey, stops that use only an aggressive. Either stops means fricatives, stops, paw, fricatives, fa, fan, not फर्सीको फ. Okay, अब तपाईले चाहिँ यहाँ फ्रिकेटिभ सँग फेरि हामीले भन्ने फर्सी हुँदैन नि हजुर. फर्सीको फ नि इंग्लिशमा छैन नि हजुर. फ्यानको फ छ, फर्सीको फ छैन. है, stops that use only an aggressive, outward moving for the person is for the obviously बुझ्नु भयो के तपाईले. For the person of the stops, or the fricative sounds, we need to have the airflow that is going out, that is called the aggressive airstream mechanism. Thank you so much. Or outward moving pulmonic airstream are called plosives. हेर्नुस् त, अब तपाईले कुरा बुझ्नु पर्यो नि. बाहिर जस्तो एयरफ्लो जब बाहिर जाँदाखेरि प्रोड्युस हुने स्टप्सहरुलाई जस्तै प ब भन्दा वर्ड जोडेर हामीले प्रोड्युस गर्छौं नि साउन्ड्सहरु, त्यसलाई अर्को टर्ममा के भनिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले भन्न थाहा छ तपाईलाई. के भन्न थाहा छ? प्लोसिव्स भन्छ. यस्तो हुन्छ. अब याद गर्नुस्. तपाईले सुन्दै सुन्नुभएको थियो शब्द. अब प्लोसिव्स भन्ने आइसक्यो. स्टप्सलाई के भन्छ? प्लोसिभ भन्छ. कस्तो खालको? जति बेला तपाईको लंग्सको एयर फ्लो जुन छ नि, एग्रेसिभ एयर स्ट्रीम मेकानिजम छ नि, त्यो बाहिर जाँदाखेरि प्रोड्युस हुने जुन साउन्ड स्टप साउन्ड्सहरु हुन्छन्, त्यसलाई हामीले के भन्छौं त? प्लोसिव्स भन्छौं. प ब ट भन्छौं नि. ती चाहिँ के हुन् त भन्दा स्टप साउन्ड्सहरु हुन्. Upstrains, fricatives and plosives made with other airstream mechanisms will be specified by the other term. हेर्नुस् एउटा कुरा बुझ्नुस् फेरि. सर त्यस्तो हुन्छ त्यति मात्र हो र त्यस्तो हुन सक्दैन. कहिलेकाहीँ अर्को अदर एयरस्ट्रीम मेकानिजमबाट पनि प प्लोसिभ साउन्ड्स प्रोड्युस हुन सक्छन्. तर
त्यो अरु नै एयरस्ट्रीम मेकेनिजम बनाउन सक्छन् भेलाले त सुन्नुस् है यहाँ सुन्नुस् है पल्मोनिक इग्रेसिभ एयरस्ट्रीम मेकानिजमबाट द प्लोसिव्स मलाई फेरि सुन्नुस् है द प्लोसिव्स which are produced with the airflow that goes out from the vocal tract, they are called plosives. In other words, the plosives, okay, the plosives which are produced with the help of outward moving airstream, okay, or aggressive pulmonic aggressive airstream mechanism are called plosives. तर फेरि भित्रबाट जाँदाखेरि पुलिस भने क्यार्ने पनि त्यो पनि हुन सक्छ नि त प्लोसिव्स भनेको त अरु तपाईको चाहिँ त्यो भित्र थुनिँदाखेरि अथवा चाहिँ भित्र इनसाइडमै रिमेन भएको एयर फ्लोबाट पुलिस भएकोलाई के भन्ने पनि आउन सक्छ एकछिन चिन्ता नगर्नुस् है यहाँ चाहिँ लेडी फुजले भनेको नि त मैले भनेको त हैन नि त्यो obstruents fricatives or plosives made with other भनेको चाहिँ यो पल्मोनिक एयरस्ट्रीम होइन है फेरि अर्को कुनै ग्लोटालिक हुन सक्छ भेलारिक हुन सक्छ त्यही भित्रको टाइप्स हुन सक्छ हैन other airstream mechanisms will be specified by other term अरु टर्मले भनिन्छ प्लोसिभ भन्न पाइन्न प्लोसिव्स भनेको त आउटवर्ड गएको एयर फ्लोबाट प्रोड्युस भएको साउन्ड्सलाई मात्र हामी प्लोसिभ भन्छौं जो चाहिँ स्टप्स हुनुपर्छ जस्तो तपाईलाई मैले प ब भनेको छु है त्यो भनेको मैले होइन लेडी फोजेटले भनेको तपाईले अनिवार्य लेख्नुपर्छ हेर्नुस् इ त भगवान नाम र इ त गड हरेक दिन तपाईले बिहान उठेर लेडी फोजेट भन्ने हो क्याटफुट भन्ने हो क्लार्क भन्ने हो गुट भन्ने हो हैन अदर सेभरल फोनेटिशियन्सहरु छन् तिनीको नाम जप्ने हो अबदेखि तपाईहरुले है ओके An aggressive pulmonic airstream is the norm in all languages. हेर्नुस् त यहाँ आए त कति राम्रोसँग कुरा गर्यो इग्रेसिभ पल्मोनिक एयरस्ट्रीम भनेको तपाईको दिमागमा आइसक्यो नि त्यो भनेको चाहिँ के रहेछ लङ्सबाट प्रोड्युस भएको एयर फ्लो बाहिर जानेलाई के भनिन्छ इग्रेसिभ पल्मोनिक एयरस्ट्रीम भन्ने रहेछ त्यो भनेको संसारका दुनियाका सबै भाषाको लागि एउटा नर्म हो हेर्नुस् हुन सक्छ संसारका कुनै त्यस्ता भाषाहरु छन् नि ती भाषाहरुको फेरि भाषाहरुले फेरि यो सबै यो एयरस्ट्रीम मेकानिजमबाट मात्र प्रोड्युस भएको साउन्ड्सहरु छन् भन्ने होइन अरुबाट पनि ल्याउन सक्छन् अरुबाट पनि आउन सक्छन् but majority of the speech sounds of the language of the world are found from this aggressive pulmonic airstream mechanism. Languages such as English, Spanish, Indonesian and Chinese use no other mechanisms. अब तपाईले कुरा बुझ्नुस् ए सर के हो कुरो क्वेशन सुन्छ म इंग्लिश भाषाको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको स्पेनिश ल्याङ्ग्वेज इन्डोनेसियन ल्याङ्ग्वेज चाइनिज ल्याङ्ग्वेज never use other mechanisms other not ingressive mechanism pulmonic ingressive mechanism also cannot be found in English language त्यति कुरा होला मैले तपाईले भन्दै बुझ्नुभयो अब हामीले इंग्लिशको मात्रै कुरा गर्ने हो भने whatever the speech sounds 44 speech sounds are there in English language these all 44 sounds are produced from the airstream mechanism that is called aggressive pulmonic airstream mechanism not other यसरी कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले so the friends of English also are Spanish Indonesians and the Chinese they also do not use other mechanisms यस्तो कुरा हो नि त हजुर है यस्तो कुरा हो नि त while it is possible next one अब अर्कोमा गयौं है while it is possible to produce speech using ingressive long air flow सम्भव छ हामीले हेर्नुस् है इन्ग्रेसिभ लङ एयर फ्लो भनेको त पल्मोनिक इन्ग्रेसिभ एयर फ्लो हो नि त भित्र जाने के एयर फ्लो भित्र जाने हो नि त त्यस्ता किसिमका साउन्ड त्यस्तो किसिमको एयर फ्लोबाट पनि we can produce the variety of sounds but they may not be the sounds of language is it they may not be the sounds of language they may be the noises okay that we can produce in any certain occasions for example uttering gasp हेर्नुस् त आइगयो नि त तपाई हटाइराख्यो नि गर्नुहुन्छ नि तपाई घुर्नुहुन्छ नि स्नोरिङ गरे जस्तै गर्दिनुहुन्छ नि भित्र गयो नि आवा ए ल हेर्नुस् त प्लिज सबैले यो भिडियो अन गर्नु त हो कि नहुँदा हो कि ओ हजुर हो कि नहुँदा सबै बोल्नु भएन सबै बोल्नु भएन के तर सबै बोल्नु मलाई सोध्छु फेरि सबै बोल्नु पर्यो हो कि नभन् त Yes, sir. Why not, sir? Sure. That's Yes, great. sir. That's great. Okay, that's great. अब तपाईँ मलाई के भन्नु छ र अरु मलाई के भन्नु छैन क्या संसारका यति धेरै भाषाहरू छन्
यी संसारका धेरै भाषाहरूको स्पेस साउन्ड्सहरू भनेको एउटा मात्र एयरस्ट्रिम मेकानिजमबाट प्रड्युस हुन्छ धेरै मात्रामा त्यो भनेको के रहेछ पल्मोनिक इग्रेसिभ एयरस्ट्रिम मेकानिजम याद गर्नुस् है परीक्षामा शब्द छुट्ला नि अझै फेरि सुलाई के सुन्नु थाहा छ पल्मोनिक स्पेलिङको केयर गर्नु पर्यो दिमागले पल्मोनिक स्पेलिङ याद गर्नु पर्यो पिएल त गइयो फुस्कियो कपी चेक हुँदैन फेरि त्यो ढुक्क हुनुहोस् तपाईहरु नो मिस्टेक्स इन स्पेलिङ ग्रामर एभ्रिथिङ है पल्मोनिक egressive airstream mechanism. The air initiated from the lungs, passing from the vocal folds, passing through the pharynx vocal tract, passing through the mouth. That is called pulmonic egressive airstream mechanism. English language, for example, has all these 44 sounds which are produced from this system. अब तपाईलाई मैले के भन्नु छ ल भन्नुस् I don't have anything to tell. अझै कुरा बुझ्नु थाहा छैन मलाई मैले चाहिँ कुरा बुझेछु है त्यही मेरो कुरा अब नेक्स्टमा जाम ल there are however languages that use glottalic and the velaric mechanisms systematically देख्नु भयो नि संसारमा छन् नि तपाईको चाहिँ त्यो pulmonic airstream मात्र हो र होइन other also glottalic and the velaric mechanisms also can be found in the languages of the world. These languages also use these glottalic and the velaric airstream mechanisms. They also glottal and say velar and glottis. यहाँ याद गर्नु तपाईले कुरा बुझ्नु पर्यो नि glottis भनेको कुन हो है मलाई क्वेशन आइहाल्यो छिट्टो भन्नुस् त टाइम छैन हामीसँग तपाईले 3 घण्टा पढायो नि म थाक्दिनँ यो विषय पढ्नलाई प्लिज ल भन्नु त है ग्लोटल भनेको कुन हो हजुर ग्लोटिस भनेको कुन हो कठै छैन हो छैन हैन ल चिन्ता नगर्नु न सबैले मलाई हेर्नु त भोकल कर्ड भित्रको छैन र पार्ट होइन र च्याप्पास गुड त्यही हो त्यो कुन चाहिँ हो तपाईको घाँटीमा रहेको जुन रुद्रग्रन्थि लेरिङ्स छ त्यो लेरिङ्स भित्रको चाहिँ डब्बा छ बक्स छ एडम्स एप्पल छ त्यहाँ भित्रका तपाईको चाहिँ एरिटोनेट कार्टिलेजेसहरु छन् हैन छेउमा रहेका छन् तिनीहरुको बीचको स्पेसलाई हामीले के भन्छौं त ग्लोटिस भन्छौं ए हजुर फर द पर्सन द स्पेस साउन्ड्स है अफ सम ल्याङ्ग्वेजेस द ग्लोटिस अल्सो गिव्स द एयर स्ट्रिम के बुझ्नु भयो नि अब कुरा बुझ्नु भयो नि ग्लोटिसले पनि एयर स्ट्रिम दिनु रहेछ केको लागि फर द पर्सन द स्पेस साउन्ड्स दैट्स व्हाई द ग्लोटालिक एयरस्ट्रिम मेकानिजम फाउन्ड ल मलाई अझ भन्नुस् त भेलरिक भनेको के हो नि भेलर भनेको के थाहा छ ओ मान्छेहरु भन्नुस् त खै व्हाट इज भेलरिक थाहा छैन सर भेलमबाट भएको गुड भेलमबाट भेलरिक भएको अब म तपाईलाई चाहिँ मलाई सबैले मलाई हेर्नुस् है अब तपाई त अब तपाई कोही चाहिँ सारै भर लास्ट मानेर भिडियो नै अन गर्नुहुन्न मलाई कुरामा कति म हारिछु तपाईसित ठिकै छ हैन अब मैले जस्तो साउन्ड्स प्रोड्युस गर्छु त्यस्तै साउन्ड प्रोड्युस गर्नु ल तपाईले अलि मैले पानी खान नपाएर हो कि घाँटी सुकेर हो कि ल हेर्नुस् है म सुन्नु है आवाज सुन्नुभयो मेरो सुनिएन सर तपाईले चाहिँ यो ब्याक पार्ट अफ द टङलाई पछाडिपट्टि भित्ता लगाएर ठोक्नुस् हो अनि का 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 गर्नुस् त खै एकचोटी का का हैन का का गर्नु त एकचोटी गुड यु आर राइट जो बोल्छ त्यसले गर्छ जसले गर्दैन लाज मान्छ त्यो जान्छ अब के अन्त मैले त्यही हो मेरो कुरो त्यसलाई भन्छ भेलरिक पछाडिको ठुकिन्छ के त्यसले पनि साउन्ड दिन्छ तपाईँ त्यसले पनि इयरफोन दिन्छ अरे के है ओके नाउ लेट्स चेक द स्लाइड है व्हाट इज देयर के छ एक्चुअली हेरौँ सर पनि आउन सक्नु सायद ओके ओके ल सकिएको छ ठिक छ ल
हामीले के सके आज भन्नुस् त What did we learn today, please? What did we Sir. learn today? सर सरको नेट गयो क्या? यो पोलोसिप्स भनेको नि के रे त्यो एग्रेसिभ पल्मोनिक एयर स्टिमलाई नै पोलोसिप भनेको हो। मेरो त नेट गएर बुझ्दै बुझिन। खै क्लियर भइएन त्यसमा पनि के हो कुरो पनि। पोलोसिप्स साउन्ड एयरफ्लो स्टप गर्ने के प्रोसेस प्लोसिभ भनेको त्यो आउट बाहिर आउनुलाई नै हो दुइटै एउटै जस्तो लाग्छ यहाँ नेटले काम गरेन क्या है सर नेटले हजुर हजुर भन्नुस् त भन्नुस् यो पोलोसिप्स भनेको त्यो के रे भन्नु भन्नु एग्रेसिभ पाल्मोनिक एयर स्टिम थियो नि त्यसलाई नै पोलोसिप्स भनेको अर्को वर्डमा। सबै साउन्ड्सहरुलाई भनेको हैन नि हुन्छ नि जस्तै स्टप साउन्ड जुन आउँछ नि प ब ट आउँछन् नि अनि फ भन्ने हुन्छ नि विशेष गरी प ब दुईटा वर्ड्स जोडेर बनेको साउन्ड्सहरु हुन्छ नि हामी पढेको थियौं नि ल्याङ्ग्वेज पनि फर्स्ट इयरमा ती साउन्ड्सहरुलाई के भन्छ प्लोसिभ्स भन्छ के हुन्छ नि हो सबै त्यो पल्मोनिक इग्रेसिभ जुन मेकानिजम छ नि एयरस्ट्रीम मेकानिजम छ नि त्यसले प्लोसिभ्स मात्र प्रोड्युस गर्ने हैन के त्यसले अरु पनि गर्छ जस्तै अ हुन्छ आ हुन्छ ए हुन्छ ती प्लोसिभ्स हैनन् क्या जब वर्ड्सहरु क्लोज प्लोसिभ्स बुझ्नुभयो त्यस्तो हजुर सर अघि मेरो नेट गएको थियो त्यही भएर हो ए ल ठीक छ अब एकैछिन है म तपाईहरुको हाजिरी गर्छु एकछिन यहाँ तपाईको यो पनि म बन्द गर्छु रेकर्ड अनि त्यसो छुटाउँला है म फेरि यहाँबाट क्वेशन पुर्नु पर्छ हजुर 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 यो पछिको सरको हुन्न रे आज कसको यसैले गर्छ यसैले बनाउनु रहेछ क्लास